আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। धर्मनगर में एक डिलीवरी वर्कर की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे एसएमएस भेजा था, वह अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, यही बात उन्होंने एसएमएस में कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात गुरुवार को गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के फाउंडेशन डे फंक्शन में कही। আমি যখন গাড়িতে আপনাদের এখানে আজকের যে প্রোগ্রামে আমি আসার সময় আমাকে মেসেজ করলো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে যে ডেলিভারি বয় যে মারা গেছে তাকে যে প্ররোচনা দিয়ে তাকে তার ফাঁসি দিয়ে মরতে হয়েছে, তার জন্য পালিয়ে গেছিল, 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। তো ল অ্যান্ড অর্ডার কোথায় নেই। এবং যারা যে অফিসার আমাকে বলছিলেন যে আমার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটা যে ও পূরণ করতে পারছে তাতে গর্ববোধ করছে নিজেকে। আমরা এইভাবেই চেষ্টা করি